آج کا جو کلام ہے بے شک ہمارے کلیسیائی ترتیب کے مطابق کون سے دن ہے؟ روزوں کا سیزن. تو اس سیزن کو پوری دنیا جتنے بھی مسیحی اس بات پر اعتقاد، ایمان، یقین، بھروسہ رکھتے ہیں وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جیسے بھائی نے ریڈنگ میں بہت سی باتیں کہی کہ یہ جو 30 دن گزر گئے اور اس کے بعد آج یہ عید منا رہے ہیں ہمارے بھائی غیر مسیحی ہیں، تو ہماری مسیحوں کی بھی عید آنے والی. ہم وہ عید منائیں گے کہ جو ہمارے خداوند نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کام کیے اور ہم سے ایک بڑا وعدہ کیا. آپ سب کام کرتے ہیں، سیلری ملتی ہے، نہیں کریں گے تو جو نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ یار وہ کرتا ہے تو میں نہیں کرتا تو میرے پاس کیسے پیسے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی اور ذریعہ کاروبار کا بنا سکتا ہے، اپنی جاب کا بنا سکتا ہے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتا ہے. تو ہمارا پیارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. مقدس پہلے حوالہ دیکھیں گے کہ وہ کس لیے آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ کام کریں جو ہمارا خداوند کرتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی کلیئر طریقے کے ساتھ ایک بات اپنے شاگردوں پر واضح کی. اس نے اس بات کو واضح کیا اور اس کے 2 انجیلوں میں یہی بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھوائی گئی. مقدس متی کی انجیل بھی دیکھیں گے، مرکز کی انجیل بھی دیکھیں گے. مقدس متی کی انجیل اس کا 20 باب 28 آیت دیکھیں. بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بچوں کے بدلے فدیہ میں دے. آمین. مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 45 آیت کو پڑھیں. مرکز جی 10 باب. اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. آمین. آمین. خدمت دونوں جگہ پر یہ بات معروف ہو چکی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کس لیے آئے؟ خدمت کرنے کے لیے آئے. اور جو خدمت کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو جھکا کر رکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے تو خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو انگور کے حقیقی درخت سے تشبیہ دیتے ہیں. اور ہم جو خدمت میں لوگ ہیں، مسیحی خدمت میں جو لوگ ہیں، وہ مسیح یسوع کا نمونہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. اس لیے تو پولس رسول بھی کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج دے جیسے مسیح یسوع کا تھا. وہ اس لیے کہتا ہے کہ میں نے اس خدمت کو حاصل کرنا ہے. اس جیسی کوئی خدمت آج تک دنیا میں کر نہیں سکا. جب یہ سلسلہ میں نے شروع کیا کہ روزوں کے ایام ہیں، ہم روزوں پر ہی بات چیت کریں گے، تو جب خداوند یسوع مسیح نے بھی خدمت شروع کی، پچھلی دفعہ بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے خدمت سے پہلے کیا کیا تھا؟ انہوں نے خدمت سے پہلے زوردار تالیاں. خدمت سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ جو بھائی نے بھی، بھائی ایلڈر اشتیاق صاحب نے بھی یہاں پر کہا کہ لوگ اس بات پر بہت زیادہ سوال اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. اگر کوئی اچھی راہ پر چلنا چاہے
अपनी बुरी खिदमत को छोड़कर अच्छी खिदमत में आना चाहे तो खुदा नहीं, लोग उसको ताने देकर रोक देते हैं, सबसे पहले उसको गुमराह करते हैं। आज मैं डराने वाला कलाम नहीं करूंगा क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर कोई खादम डराने वाले कलाम कर रहा है। ये तो पेशन गोइयां है। कलाम अगर हम पढ़े समझे जाने, ये तो उन बातों का शुरू है, आगाज हो चुका है, तो हमें घबराना नहीं, क्योंकि इसमें आपकी मौत नहीं होगी। इसमें क्या है? मौत नहीं होगी, बल्कि आपकी वफादारी खुदा के साथ बढ़ेगी। जब आप मौत को सोचेंगे तो आप खुदा के सामने ज्यादा झुकेंगे, आप गुमराह नहीं होंगे। आप कहेंगे कि वाकई उस यीशु ने जो इसलिए दुनिया में आया कि मैं खिदमत नहीं करवाने आया, बल्कि खिदमत करने आया हूं, और अपनी जान मारी नहीं, अपनी जान बथेरों के बदले फिदिये में देगा, इनाम में देगा, आपको आपकी जान बख्श देगा, आपके साथ ऐसा वफादार रहेगा कि आप कहीं भी जख्मी हालत में भी है, आपकी शक्ल बिगड़ भी गई है, आपको वो पहचानता है। क्योंकि यशाया में एक बात वाज़िह तौर पर वो बयान करता है कि अगर मैं अपने बेटे बेटी से, बुजुर्ग से, अगर किसी भी ऐसे हवारी से, शागिर्द से मैं परेशान होता हूं या उदास होता हूं, तो मैं क्या करता हूं? आप परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? आप बताएं। ऐसे बड़ी इजी वाली गल है, लेकिन ऐ करते नहीं, मुझे पता है। एक अभी इजी वाली बात मैं आपको बताता हूं। अगर आप वो जो सदियों पहले यशाया यानी यीशु मसीह से पहले 2000 साल पहले था, उसके बाद आया, तो उसने एक बात वाज़िह कर दी थी कि मैं उदास होता हूँ। तो हम उदास होते हैं तो क्या करते हैं? अपने बच्चों से, खानदान से वीडियो कॉल है नहीं करते आप? आपका थोड़ा सा सुकून आपको मिलता है। तो यशाया में खुदा कहता है कि जब मैं उदास होता हूं तो तेरी सूरत अपनी हथेली पर, हम भी अपने बच्चों के, अपने खानदान की सूरतें अपनी हथेली पर जब मोबाइल रखते हैं तो देखते हैं और खुशी के साथ बातचीत करते हैं। ये अपनी खिदमत हम कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि यही खिदमत है, काम किया और अपने बच्चों से बातचीत। ये भी खिदमत का हिस्सा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम खुदा भी खिदमत करवाता था और खिदमत करने वालों को बरकत भी देता था। और आज इसमें जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत की तो क्या किया था? फिर से मैं वो ही सवाल पूछ रहा हूँ। बपतिस्मा लिया, जोरदार ताली, कोई नहीं दसिया बार मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए कोई बताना नहीं चाहता, तो इसलिए तो वो कहता है कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो उसके आगे क्या हूँ? उसकी राह को। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप उसकी 23 आयत में लिखा है, उसने कहा मैं जैसे यशाया नबी ने कहा है, बियाबान में क्या हूँ? एक पुकारने वाले की क्या हूँ? आवाज हूँ कि तुम खुदावंद की क्या करो? राह को सीधा करो। तो आज आप भी खुदा की आवाज बन सकते हैं। किस तरीके से बन सकते हैं? खिदमत करने से, मुनादी करने से, अपने आप को गिराने से, अपने आप को झुकाने से, अपने आप को आजिज़ी कर दे, अपने आप को खाकसार बना दें, अपने आप को गिरा दें कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू जैसे बथेरों के लिए अपनी जान का फिदिया देने आया, मुझे भी ऐसा कर कि मैं बहुत तो नहीं, पूरे जहां को तो नहीं, चंद एक अपने घराने को, जैसे नूह अपने घराने को बचा लेता है तूफान से, उस क़यामत से। और कितनी जानें बची थी? 8 नूह के साथ। जोरदार तालियां। वाकई आज अगर 8 जाने की आप बचा लें, अपने घराने को ही बचा लें, तो आपकी खिदमत कामयाब होगी। हालेलुया, हालेलुया।
اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کرتے ہیں کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، حسرت سے اور سے بہت سی خدمتیں ہیں جو ہم سوچ کر کرتے ہیں کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر ایک ایسا خون ہے ابھی تک ایگو کا، انا کا، یہ ہمارے اندر تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر یہ باتیں سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے جو لڑائی چل رہی ہے، جو موروثی گناہ چل رہا تھا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات کلیئر مل گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان کیا کرے، ہتھیروں کے واسطے قربان، ہتھیروں کے واسطے فدیہ دے دے، قربان کر دے یا مار ڈالے، یہی اس کا ایک مشن تھا۔ آمین۔ اور یہ اگر کوئی انسان یا کوئی پیغمبر یا کوئی نبی یا کوئی بھی ایسا خدا کا بندہ کر سکتا تو خداوند یسوع مسیح کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کر سکتا، یہاں پر وہ اس لیے کہتا ہے کہ ابن آدم، وہ انسان بن کے ابن آدم کے انسانوں کو، ابن آدموں کو بچانے کے لیے آ گیا تھا، تاکہ جو کوئی بھی ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو ہم سب ایمان رکھتے ہیں اس خدا پر جو زندہ ہے اور اس نے ہمیں خدمت سونپی۔ خدمت کرنے کے لیے سب سے پہلے شرمانا نہیں، جو شرمائے گا وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے؟ سب سے پہلے شرمانا نہیں۔ وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر آج تم مجھ سے شرماؤ گے تو کل میں ان سے شروع تو میں باپ کے سامنے تمہاری خدمت بیکار کر ہو جائے گی۔ جیسے بھائی نے کہا کہ ہم دکھاوے کے لیے خیرات دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ تو ہمارے اوپر نہیں لاگو، لیکن ہم اپنے سے یہ قبول لے آتے ہیں ہمارے اوپر سب کچھ لاگو ہے، ہمارے اوپر سب کچھ لاگو ہے۔ اگر ہم سوچیں، ہم اپنی آمدنی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے۔ وہ دوسرے کون ہے؟ وہ بھی ہمارے اندر سے ہی ہے، وہ بھی ہمارے خاندانوں سے ہی ہیں، وہ بھی جو تھے وہ بھی باپ ابراہیم کی اولاد میں سے جو یہ دوسرے کام کرتے ہیں۔ اور ایک آپ کو پتا ہے کلام مقدس میں آیا تھا، وہ بہت اچھی خدمت کرتا تھا۔ تو اسی باب میں 20 باب میں، ذرا مرکز کی انجیل میں جائیں گے، 20 باب، تو اس نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے، مرکز کا 20 باب ہے۔ نہیں جی مرکز نہیں، کہاں سے آپ نے پڑھی تھی؟ 20 باب کی، متی کی انجیل، اور 10 باب ہے، مرکز 10 باب، اور 20 باب جو ہے نا مقدس متی کی انجیل۔ مرکز کی انجیل نہیں، مرکز کی انجیل 10 باب جی۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ آمین۔ یہاں پر یہ آیا کون؟ ایک بہت عالم تھا بڑا، یہ کس لیے آ کر سوال کرتا ہے؟ یہ خدمت کرتا تھا اور لڑک پن سے، بچپن سے، یعنی چھوٹے ہوتے سے ایسی باتوں پر چل رہا تھا، اور آ کر وہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح سے آزمانے کے لیے پوچھتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے اس کو پہلے کیا کہا؟
तो नेक मुझे क्यों कहता है? नेक कौन है? सिर्फ खुदा। जो अच्छी खिदमत कर सकता है, जो अच्छा नसीहत दे सकता है। तो तू क्या है? हुक्मों को तो जानता है। क्या करता है? तू हुक्मों को जानता है। हुक्म कौन से थे? खून न कर, चोरी न कर, जी जी, झूठी गवाही न दे, यही है हुक्म, जी, यही हुक्म है। शरीयत भी यही लिखाई गई थी 10 हुक्मों में। ये भी तो हम कहते हैं वो पुराने थे, हम क्या कहते हैं? वो पुराने हो गया है। ये नया ऐदनामा यीशु मसीह ने उस बंदे को रिपीट करवाया कि नए ऐदनामे में भी वही हुक्म है। अगर तू इन पर चलेगा तो खुदा की अच्छी खिदमत करो। तू जरूरी नहीं कि सामने पुलपट पर खड़े होकर ही सलाम सुनाए तो ये खिदमत है, या लोगों पर रोब चमकाए या जाड़े तो ये खिदमत है। नहीं, खिदमत क्या है? ये है कि ऊपर चलना है। खून नहीं, क्या है? सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दिया? खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की क्या कर? इज्जत कर। इनसे क्या है? उसने उससे कहा, है उस्ताद मैंने क्या किया है? लड़कपन से उन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर क्या किया? नजर की, और उसे उस पर क्या आया है? प्यार आया, तरस आया है। अब जब किसी के ऊपर हमें भी प्यार आता है ना, तो हम उसको एक अच्छी सलाह देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे ताकि वो उस पर अमल करे। तो यीशु को प्यार आया और उससे कहा एक बात की तुझ में क्या? एक बात की इसमें कमी है। वो मन मानदा है, लेकिन जड़ा हुक्म यीशु मसीह ने नए ऐदनामे ते दिता है ना, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? जो कुछ तेरा है बेच कर अपना गरीबों माल को दे, बेच कर तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो। अब जो है ना, आसमान पर खजाना मिलेगा अगर तू मेरे पीछे खोलेगा। एक हुक्म यहाँ पर नहीं लिखा गया जो यीशु ने यूहन्ना को कहा था, अब तू होने ही दे। इसलिए उस हुक्म पर बहस हुई। अगर यहाँ पर वो लिखा जाता ना, आज उनको ये कमजोरियां बीच में नजर आती है जो बहस करते हैं, जो तनकीद करते हैं। लेकिन उस वक्त यीशु ने अपने लबों से इकरार किया और यूहन्ना से कहा क्या? कि अब तू होने ही दे, हमें सारी रास्तबाजी क्या करना है? इसी तरह पूरी करनी है। अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हैं तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? बपतिस्मा लेना। आप मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 11 आयत देखें, तो जब आप खिदमत करेंगे ना, तो आपको इंसान नहीं बल्कि खुदा के फरिश्तगान आकर आपकी खिदमत करनी शुरू कर दें। 11 आयत पढ़ दें। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कौन करने लगे? फरिश्ते। अब ये क्यों आकर करने लगे? क्योंकि उसने एक पैटर्न, फर्स्ट हुक्म खुदा का कि तू दुनिया पर जाहिर होगा, तूने खिदमत करनी है, तूने अपने बंदों को, बंदियों को रहाई देनी है, उनके लिए तूने फिदिया देना है। तो अब उसको जब उसने बपतिस्मा लिया तो क्या हो गया था? रूह यीशु को यहाँ पर ले गया, जंगल में। किस लिए ले गया? जाए। आजमाया तो जाए ताकि वो पावरफुल हो जाए, ताकि वो अपने लोगों के लिए ऐसी खिदमत लेकर चले कि अगर उसको ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो वो उंगली तोड़ देगा। अगर कोई इस पर कोई जादू टूना भी हो तो वो गिरा देगा। अगर कोई उसको पकड़ भी ले तो वो पकड़ा नहीं जाएगा।
کیونکہ یسوع نے آ کر یہی کہا کہ اب ہونے دے، اور وہ پوائنٹ پورا کیا اور روح کہاں پر لے گیا؟ جنگل میں لے گیا۔ جنگل میں بھی اب آگے ہاللیلویا، نو پرابلم، یہی ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، آج ہمیں بھی خدمت کے لیے تیار ہونا، آمین۔ کیا کرنا ہے خدمت کے لیے آ رہا ہوں۔ اور خدمت کیسے کرنی ہے؟ ایگو رکھ کے جی سے کرنی ہے، جو کام بھی کرو جی سے کرو، یہ جان کر یہ کرتے ہیں۔ لفظیوں میں یہی لکھا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں ایسی توفیق دے، ایسی برکت دے کہ ہم خدمت کریں، یسوع مسیح کی خدمت اپنے سامنے، یسوع مسیح کا پیٹرن اپنے سامنے رکھیں، اس کا نمونہ اپنے سامنے رکھیں۔ ہم جو خادم ہوتے ہیں ہمیں بھی لوگ نوٹ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر نظریں رکھتے ہیں، ہمارا نمونہ لیتے ہیں، ہم نمونہ بن جاتے ہیں ان کے لیے، لیکن ہمیں ان کو ایسا نمونہ ہی دینا چاہیے جیسے یسوع مسیح۔ اب یوحنا کی انجیل میں جب یسوع مسیح نے آخر میں جاؤں گا جان دینے تک، ابھی تو پتہ ہے کہ یسوع نے ہی جان دینی ہے اور اسے کے خون سے ہی ہمیں رہائی ملنی ہے، کیونکہ وہ اس لیے آیا تھا کہ میں خدمت کروں اور بتھیروں کے لیے اپنی جان فدیے میں دوں۔ وہ خدمت کروانے نہیں آیا تھا، خدمت کرنے آیا تھا۔ 13 باب، یوحنا 13 باب 4 آیت ذرا پڑھیں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ آمین۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے کیا کیے تھے اس نے؟ پیر دھونے شروع کیے، اور جو رومال کیا تھا کمر میں باندھا تھا وہ اتار کر صاف۔ ان سے پوچھنا شروع کیا۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یہ دیکھیں ہمارے اندر بھی ایسی گھمنڈ آتے ہیں، ہم دنیاوی بڑے دنیاوی دیس بہت ہیں، کلانا جت دنیا سے۔ تو یہ پطرس بھی خداوند کو جیتنا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے کہ تو ابد تک میرے، تو وہ کہتا ہے اگر تو میرے ساتھ آج یہ کام نہیں کرے گا تو میرا شاگرد نہیں۔ تو کہتا ہے پھر کیا کہتا ہے، جب کہتا ہے یہ تو جانتا ہے میری سوچ کو، میرے خیال کو، میرے دل کو، تو کیا کہتا ہے میرے پاؤں ہی نہیں، میرا منہ، ہاتھ اور سر کو بھی، بلکہ وہ نہیں، یہ تو یسوع نے کہا تھا کہ جو نہا چکے ہیں ان کو پاؤں کے علاوہ کچھ دھونے کی۔ تو ہم بھی ایسے لفاظ جب جوش میں آتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ بولتے ہیں تو ان باتوں پر ہم قائم رہتے ہیں۔ دیکھیں اعمال 4 باب میں، 4 باب کی 36 اور 37 آیت ذرا پڑھیں۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا اس کا کیا تھا؟ ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ اور قیمت لا کر کیا کیا؟ رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ ہاللیلویا۔ اب یہ کس لیے لا کر رکھ دی تھی؟ کہ وہ جو خدمت کر رہے تھے ان کے پاس اسی چیز کی کمی ہے۔ آج ہم بھی اگر خدمت کرتے ہیں نا تو لوگ ہمیں دیتے ہیں، لوگ خدا کا خادم سمجھ کر کے یہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہی چیزوں کو جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا وہ لانا نہیں چاہتے۔ ایک آگے 5ویں باب میں ایک حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی ہے جو ایک کھیت رکھتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ برناباس
ये कुप्रस का एक बंदा था, वो अपना खेत बेच कर क्या करता है, कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख देता है, जितना भी बिका। और अब ये हननिया और सफीरा को इस स्टोरी का पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना खेत क्या किया था, बेच दिया। और क्या किया, उनके दिल में लालच आ गया। क्या आ गया था, वो खिदमत में आना चाहते थे। जब लालच आ जाता है खिदमत में, वो खिदमत मौत बन जाती है। वो खिदमत क्या हो जाती है, हम दुनियावी तरीके से नहीं मरेंगे, लेकिन अंदर से मर जाएंगे। जब उन्होंने देखा, हननिया और सफीरा ने, कि लोग बहुत से लाकर अपने सामान को बेचते हैं, अपने घर को बेचते हैं, अपने खेत को बेचते हैं, तो ऐसे ही इन मियाँ बीवी ने क्या किया, अपना खेत जो उनका नहीं बिक रहा था, इन्होंने लालच पहले तो अपने खुदा को दिया कि अगर ये बिक जाएगा, अगर उसकी कीमत थी 1 रुपया, कितनी थी, तो जब उन्होंने खुदा से वादा किया, उसकी कीमत 100 रुपया हो गई। कितने बढ़ गए, 99। अब खुदा का काम है, क्योंकि खुदा चाहता था कि ये भी इनकी नीयत अच्छी रहे, तो इनकी जो 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकेगी। तो जब हमारी भी 1 रुपए की चीज 100 रुपए की बिकेगी ना, तो हमारे अंदर क्या आएगा, हम इंसान हैं, लालच आएगा। और इस लालच को हम मद्देनजर रखते हुए ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे घर है, हमारी गाड़ी है, हमने इन सब को लेकर चलना है, कलीसिया है, चर्च है, हर एक चीज है, बिल देने ने, बिजली दे, किराया देना में, कामे लवाने ने, बड़ा कुछ करना है, शादियां करनिया ने, और भी सालगिरह भी करनिया ने, लोगों को दसना है असं बड़े बड़े हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि 1 रुपए वाली चीज 100 रुपए की बिक गया, तो उन्होंने क्या, मुझे पता है रियाल दी 1 रुपए की है, तो 1 ही रुपया उसको देंगे और 99 अपने पास रखेंगे। तो अब इनसे सवाल किया जाता है, ये वो पतरस जिसको खुदा ने खिदमत में लेने से पहले कहा था, ये कौन, कहां से इसको पकड़ा था, दरियाई यरदन से, वो मछलियों का पकड़ने वाला था। तो खुदा ने उसको एक चीज की बरकत दी थी, कोई बता सकता है, एक चीज की बरकत दी थी उस वक्त, वो भूल गया था। यस, जोरदार ताली। खुदा ने कहा था कि अब से तू मछलियों का शिकार नहीं करेगा, कि बल्कि तू आदमगीर, आदमियों का शिकार करेगा। और उसकी खिदमत बड़ी दूर तक जानी थी। और फिर भी वो दुनियावी होते हुए, पाँव धोते वक्त भी यही डायरेक्ट कहता है। और जब यीशु को बागे अदन में पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उसकी खिदमत अच्छी थी। जब अच्छी खिदमत कोई करता है ना, उसको भी कोई नहीं देख सकता और ना कोई सोच सकता है। और जो कोई बुरी खिदमत करता है, उसके पीछे बहुत भागते हैं, उसके पीछे बहुत भागते हैं। और जब यीशु मसीह अच्छी खिदमत करता हुआ गतसमनी बाग में, जो यहूदा इस्करियोती भी जानता था, वहां पर पहुंचा, और वहां पर भी यीशु ने पतरस से, यूहन्ना से, इंद्रियास से एक बात कही कि अब वक्त पूरा, मेरी खिदमत खत्म हो गई, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, मैं जहां से आया हूं वहां पर मुझे जाना जरूर। और पतरस ने कहा कि खुदावंद ने उससे पहले आगाही की कि लोग मुझे पकड़ेंगे, ठट्ठों में उड़ाएंगे, जलील करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे, मेरी दाढ़ी को नोचेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे। सलीब नहीं कहा था, मुझे कत्ल कर देंगे। तो वो कहता है कि ऐ खुदावंद, जोशीला ना, ऐ खुदावंद, ये तुझ पर हरगिज नहीं होगा। अगर तेरे ऊपर कोई हाथ डालेगा तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा और मैं पहले अपने आप को गिरफ्तार होने दूंगा। तो खुदा ने क्या कहा था, आज 3 बार मेरा इनकार करेगा, आज रात ही 3 बार मेरा इनकार करेगा। तू आज मुर्ग के बांग देने से पहले ही 3 बार मेरा इनकार करेगा।
खुदावंद आपके दिलों को, इरादों को, सोचों को, ख्यालों को जानता है। आप अगर वादा करते हैं दुआ में झुककर कि हमने खुदावंद तेरी खिदमत करनी है, हमने तेरे सामने झुकना है, हमने अपने सारी मसरूफियात को खत्म करना है और तेरे साथ चलना है, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देना है, हम ये भूल जाते हैं और अपने कामों को फर्स्ट अहमियत देते हैं। हम जो है अगर अपने कामों को आप भूल जाए और खुदा के कामों को फर्स्ट क्या करें, अहमियत दें, तो खुदा आपके सारे कामों को ऐसे पानी की तरह क्लियर कर देगा कि पानी जहां हर जगह पर पहुंच जाता है गिराओ फैल जाएगा, तो खुदा आपको भी फैला देगा। खुदावंद चाहता है कि जो मेरी खिदमत करते हैं, शिगिर्दों ने सवाल किया, क्या किया, हम तेरे पीछे चलते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, आज तुम मेरे पीछे चल रहे हो, जब मेरी बादशाही आएगी, जब तुम मेरे पास आओगे, तुम इस्राएल के 12 कबीलों पर हुकूमत करोगे। अगर तुम्हें इस दुनिया में कंगाल हो तो आने वाली दुनिया में तुम्हें 100 गुना। ये खुदा की खिदमत का। अच्छा, अगर आज खुदावंद की आप खिदमत करते हैं, हननिया और सफीरा ने क्या किया था, 99 में कहते क्यों है सुना में तो बढ़िया वाकई ही वो कर गए थे। पतरस जी वो है जिसका भी मैंने कहा आदम भी, उसके पास आकर झूठ बोलता, भी यीशु मसीह के पास आकर झूठ बोलते तो पता नहीं क्यों ना समझना, ये लाशा नहीं है। पतरस के सामने आकर झूठ बोलते हैं तो पहले हननिया आया, वो आया कहता है ए विक गया मेरा खेल, जरा कभी भी नहीं विक सकता, क्या जी विक गया। उसने किसके कहने से हिस्सा रखा था, भाग्य तो गल याद आ रही, यहाँ पर भी बीवी पर ही इत्कार किया, वहां पर भी बीवी पर इत्कार किया और रूसी गुनाह हमारे साथ चलता है। यहाँ पर भी बीवी पर इत्कार किया, ये नहीं कि बीवियां बुरी हैं, अच्छी भी हैं, खुदा ने इनके लिए भी बहुत अच्छे तरीके के साथ वादा किया है। मुकद्दस मसीह की दिन उसका 27 का 55 है, जरा पड़े औरतां जड़ियां हड्डियां बीवियां बन जानियां ने, ये भी खुदा की खिदमत कर रही हैं। और वहाँ बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसीस की मां मरियम और जब्दी के बेटों की मां। ये देखें, जो खिदमत करती थी औरतें, ये नहीं कि वो खुदा ने इनको भी बरकत दी है, बेशक वो कहाँ से आती है, हमने उनका कहना मानना है, चाहे वो अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन कोई भी औरत अपने खावत का बुरा नहीं सोचती। आमीन। तो यहाँ पर भी औरतें भी खुदा की खिदमत कर रही हैं। तो खुदावंद हमें आज ये फजल दे। दूसरा ग्रंथ उसका 4 बाब उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि यीशु की मुनादी करते हैं। इसकी मुनादी करते हैं, मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। आमीन। आमीन। अपने आप को गुलाम बनाएं, खिदमत करें। ये नहीं कि आप गुलाम बनकर अपने आप को नीचा करेंगे, बल्कि जब आप गुलाम बनेंगे तो आप आजाद हैं। हालेलुया। सबसे पहले वो ही रोज़ा दिल का होना चाहिए, रोज़ा बातों का भी होना चाहिए। रोज़ा किसी को गिराने का नहीं, किसी को खिलाफ करने का नहीं, बल्कि जिंदगी बख्शने का रोज़ा होना चाहिए। तो हम ईमान रखते हैं कि आज का जो भी छोटा सा कलाम कि खुदावंद यीशु मसीह अगर हमारी खिदमत कर सकते हैं, हमारे पाँव धो सकते हैं, हमें ये पैटर्न दे सकते हैं, तो हमें भी अपने आप को खाकसार बनाना है।
नीचा बनाना है, वफादार बनाना है, खुदा के सामने झुकना है, खुदा के नाम की इज्जत उठना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कदमों पर खड़े होइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हर तरह की बुराई को, हर तरह की गंदगी को जो मेरी खिदमत में रोकती हैं चीजें, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से जो इस दुनिया में आया, वो खुदा हमें सिखा के चला गया कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। खुदावंद मैं अपने चर्च के लिए जो तूने दिया हुआ है, खुदावंद इनके लिए खास बरकत चाहता हूं। आज जो किसी काम या मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। आने वाले दिनों में उनके लिए आसानियां पैदा हो, वो अव्वल दर्जा तुझे दे और तेरे घर में आकर तेरे नाम को इज्जत पहुंचा। हमारी सारी मसरूफियात को पीछे कर दे और खुदावंद तो अपना करम फजल रहम तरस हमारे ऊपर करता है। यीशु के नाम से आज का कलाम जो खिदमत का है, खुदावंद हमें खिदमत करना सिखा, हमें अपने साथ चलना सिखा। हम खुद ब खुद ना बने बल्कि तू खुदावंद खाकसारों को, फरोतनों को, सलीमों को पसंद करता है और उनको बरकतों से माला माल। आज की खुदा पूरी इबादत तेरे हुजूर मंजूर नजर है। जो भी कलाम किया, जो भी प्रस्तिश की, दुआएं की तेरे हुजूर में पहुंची हैं, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम की इज्जत चढ़ाते हैं। जब तक भी जिए तेरे पाक फजल के वसीला से किसी चीज के मोहताज, यीशु के नाम से मांग कर